ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी मानू अमृत धारा को ईश्वरीय शुभ अभिनंदन एवं स्वागत जनाऊँगी। आजिर विषय वस्तु कर्मर गहन गति। आज यही आपण तो अनेक भाई भौणी ठारू ये आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम रे अनेक कथा शुणिले। मु आज आपण को एक अनुभवयुक्त कहानी माध्यम किसी कहवाई जाऊँगी। ये सृष्टि नाटक आरंभ होगा समय परमात्मा एक नाटक रचना कले जहाँकि आम भाषा कही था सृष्टि रंगमंच रे समस्ते गोटे गोटे अभिनेता जार रचयिता स्वयं भगवान, किंतु यह आम भाषा वर्णना करेपरिक श्मशान बैरागी। श्मशान बैरागी अर्थ श्मशान रे आपण मैंने जानी जितेबले श्मशान रे शव दाह करती से समस्ते कथोपकथन होता। देखु भाई ये मरीगला कौन सांगर नहीं चलीगला, ये जीवनटा किसी नुहे, सब हूँ क्षणक ये प्रकार कही था। ये संसार मिछ माया संसार कहीं नुहे कहार ये कही था। जितेबले यही खाली भाषा कही था, जितेबले से माने गृह को प्रत्यावर्तन करती से कर्तार खाଇବା पिबार कौन असुविधा हेले सांगे सांगे कहता छाड़ ये तो खाया दुटा दे पारनी, ये कौन आमर कर चल एठूटी पलैबा ये प्रकार प्रधान्वित होती। तेणुक कहबार भावार्थ हूँ श्मशान बैरागी माने यही प्रकार आम कार्य व्यवहार न आनी खाली भाषा व्यवहार करते। तेणु आम सृष्टि रंगमंच जड़े जड़े अभिनेता बोली आम ताहाकू खाली मुखरे वर्णना करते, किंतु स्मृति रे बा कार्य व्यवहार नहीं न थांती। यही प्रकार जितेबाला सृष्टि रचना कले स्वयं परमपिता परमात्मा रचना करी आम समस्ते अभिनेता मानू यही आमर जो घर परम धाम से परम धाम रे आमको एग्रीमेंट कराई सिलेक्शन कले कि कहार को पार्ट से हिसाब से सिलेक्शन करी आमर ये शरीर रूपक वस्त्र परिधान कराई आमको ये सृष्टि रंगमंच को पठाइले। ये सृष्टि रंगमंच रे आमे माने अभिनय करने आसिले। अभिनय करने आसवा भितर आमर अनेक प्रकार व्यतिक्रम देखादेला, जहाँकि मु आपन को स्मरण करई पारे। द्वापर युग शेष राजा परीक्षित राजत्व चलीथिला। सेई राजत्व समय तांको राजत्व राज कार्य करने समय एक दरिद्र ब्राह्मण से दैनिक भिक्षावृत्ति करी निजर परिवार प्रतिपोषण करे। तांकर एक पुत्र थिला एवं तांकर गृहिणी मध्य तांको संगे रहुतिले। से बहुत ईश्वर विश्वासी एवं ईश्वर को समर्पण न कला पर्यंत से कौनसी आहार ग्रहण करत नहीं। यही जितेबले द्वापर युग शेष मायार प्रवेशता हला, जे कि माया रावण ताकू पथभ्रष्ट करने एक सुंदर प्रकार निजर कार्यशैली बा निजर व्यवहार तापर प्रयोग करथिला एवं निजर समस्त शक्ति प्रयोग करथिला। सेतुर से विच्युत होनेथिला। एभली एक दिन रे तांकर स्त्री जे कि तांकर गृहिणी से तांको एक प्रस्ताव देले, आमे एभली प्रकार केते दिन पर्यंत चलिबा, आपण गोटे काम करंतु आमे जहाँ भिक्षावृत्ति करिकि चलुचे सेतुर किछि किछि संचय करिबा। सुंदर प्रस्ताव को से ग्रहण कले। ग्रहण करिया परे से ताकू ग्राम रे थिबा एक साहूकार निकट रे किछि किछि संचित करिया को लागिले। एभली संचय करिया परे से तांकर जेतेबेले 100 मुद्रा संचय कले, से संचय करिया परे से तांको स्त्री को सजेशन अनुसार से जाई साहूकार को तांकर पाउना तक मागिले। से पाउना मागिबा समय जोटा कि आम कहे माया रावण 5 बीघा से साहूकार कंठरे प्रवेश करी तांको कहला जे तू तो जने भिकारी, 100 मुद्रा मो पाखे रखा केते दूर संभव से फांकिया को लगिला। फांकिया को लगे से अनेक गाँ लोकों सहित परामर्श कले। ग्राम लोक भी सही कथा कहले। गोटे उत्तर तांको मिलिथिला कि तुम्हें जड़े भिकारी 100 मुद्रा तुम्हें साहूकार पाखे रखा केबे संभव नुहे। तेणु ये सबू कथा को नहीं से जाई परीक्षित राजा पाखरे पहुँची जितेबाला परीक्षित राजा तांकर ए कथा शुणिले। राजा परिषद वर्ग बसी था। ए समय
ସେଇ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ମିଳିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୈନିକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ, 100 ମୁଦ୍ରା ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ରାୟ ମିଳିଲା। ତାକୁ ରାଜା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଖିବା କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ, ସେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତା କଥା, ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାରୁ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଗଲା? ସେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବତେଇବେ। ତା ପଛରେ ଆସୁଛି ମାୟା ରାବଣ, ଯାହାକୁ କଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 5 ବିକାର। ସେ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ତୁ ଭୁଲ କଥା କହିଛୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିନି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ନା ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମୋ କଥା ହିସାବରେ ଚାଲ। ତୁ ଯା ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯା, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ 200 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲି। ସେ ପୁନରାୟ ସେୟା ଗଲା, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଣି ସେଇ ଦରବାରରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହିବାରୁ ମୋ ପୁଅ ମରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା କ'ଣ ସତ କଥା? ନା ମୁଁ 200 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଥିଲି। ଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବିତ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କହିବାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଳିର ପ୍ରବେଶତା ହେଲା ବା ମାୟା ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ବା ଡ୍ରାମା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମା ରଚନା କଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ରୂପରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପଠାଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ, ଯାହାକୁ କି ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଏ ଦୁଇଟି ସମୟ କଟିଗଲା। ଏ ଦୁଇଟି ସମୟ କଟିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ମାୟା ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା, ସେ ତା'ର ପାର୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ମାଲିକ ସହିତ ଆସି ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଆମ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାର୍ଟ ବଜାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପଇସା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ପୂର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ମାୟା କ'ଣ କଲା, ମାୟା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 5 ବିକାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଏହି 5ଟି ବିକାରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା କାମର ପ୍ରବେଶତା ହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେହ ଆଉ ଦେହର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିଗଲେ। ଦେହ ଆଉ ଦେହର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ଆମେ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋହର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ମୋହ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଯେଭଳି ମାୟାର ଜାଲ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ଛନ୍ଦିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋହ ପରେ ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ପର୍ବତ ସଦୃଶ୍ୟ। ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚୂନା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି 5 ବିକାରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଧାରୟତି ଇତି ସଧର୍ମ। ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ଧାରଣା, ଯାହା ଧାରଣ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାୟନ ଅଛି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାଭ। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏସବୁ ମାୟାର 5 ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବାରୁ ଆମେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ। ତାପରେ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। କର୍ମ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ। କର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ ସାଧାରଣ କର୍ମ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କର୍ମ ବା କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କର୍ମ ପରେ ଆସୁଛି ଅକର୍ମ।
अकर्म जोटा श्रेष्ठ कर्म जहाँकि आत्मा सत्य जुगरे से कर्म करूला जोटा कि श्रेष्ठ कर्म। विकर्म विकर्म अर्थ हूँ विकार जनित कर्म जो कर्म द्वारा आत्मार अधोगति होता है। तेणुक गायन अच्छी आमर गीतार अकर्मी वासुदेव प्रीति कर्म करिण क्षय जानती। आज्ञा जानी कर्म अकर्म विकर्मर आम संज्ञा जानिले तेणु अकर्मी वासुदेव प्रीति कर्म करिण क्षय जानती। आज्ञा जो कर्म आम करुचे कर्मटा अकर्म सेते हेब वासुदेव होउचंदी स्वयं भगवान। तेणु भगवान को स्मृति रे रही जो कर्म करिबा से कर्म आमर श्रेष्ठ कर्म हम जो द्वारा कि आम भगवान को प्रिय पात्र हो पारिबा जहाँकु कहुए अकर्म। तापर हूँ विकर्म। आज्ञा तेणु विकर्म आम कहला अकर्मी वासुदेव प्रीति कर्म करिण क्षय जानती। आम कौन कले ना कर्म करि चलिले कली जुगरे आम जन्म नहीं खाली कर्म रे आबद्ध हेले संसार रे चलिया पई बा शरीर निर्वाह अर्थे जो कर्म कले आम आउ अकर्म को भूली गले। जो कर्म की भगवान को ठरे प्रीति रखी जो कर्म करने कथा जो श्रेष्ठ कर्म करने कथा से श्रेष्ठ कर्म को आज्ञा आम भूली गले। तेणु कर्म करिण क्षय जानती। आपड़ जानी गोटे प्रारब्ध कर्म रही आम पूर्व जन्म जो कर्म आम करथिले बा संचित आम अकाउंट खातार जहाँ जमा थिला पुण्य खातार आम से संस्कार को नहीं परवर्ती जन्म रे आमे जन्म नेले जोटा कि प्रारब्ध कर्म। से प्रारब्ध कर्म अनुसार आमे ए जन्म रे जन्म नेले। आमे जो कर्म कले आम अकाउंट रे जेतिकी डिपोजिट थिला आमे ताको आज्ञा खर्च करी करी चलिले जद्वारा कि ताहा दिने ना दिने सरीगला। तेणु कर्म करने द्वारा जो डिपोजिट खाता आम जदि संचय करी देहरे आउ किसी संचय न करू जे संचय खातार जी थाए ता क्रमश दिन दिन सरीज। तेणु कर्म खाली करने द्वारा अकर्म किसी न कर सरीगला। से कहुई अकर्मी वासुदेव प्रीति कर्म करिण क्षय जानती। तेणु आम अकर्म को भूलीगले खाली कर्म कले। आज्ञा आम अभिनेता आसी सृष्टि रंगमंच रे पाठ करने ताले यही प्रकार मायार बशीभूत होई आमे कौन कले ना निजको भूलिले निजर कर्म को भूलिले निजर पिता को भूलिले बा जो आमे एग्रीमेंट करी आसीथिले जो आम घरे बा ग्रीन रूम रे आमको डायरेक्टर पठाइथिले बा निर्देशक जे सृष्टि नाटकर से आमको पठाइथिले अभिनय करने से अभिनय न करी आमे जो पांच विकार रावण रूपक जो डायरेक्टर बा जो निर्देशक ताहारी निर्देश रे आमे कर्म करी चलिले। कर्म करने द्वारा कौन है ना आमर सबू अकाउंट खाली हो गला। खाली हो गलारू आमे कौन कले दुख पाइबा को लगिले। दुख पाइकी आमे कौन भगवान को दोष देले कहले से दुख भगवान ही दौरान किंतु देखंतु भगवान केवे काहाकू दुख दे न थांती। गीतारे गायन अच्छी कर्मटी सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता। तेणु कर्म द्वारा आमे दुख सुखर अनुभव करि थाउ। तेणु जेतेबेले कर्मटी सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता जोटा गायन अच्छी तेणु आमे जानिले कर्म अकर्म विकर्मर गहन गति। तेणु जदि आमे जो भली प्रकार कर्म करिबा से भली प्रकार फल पाइबा। तेणु कर्म मनीष को दुख दिए एवं कर्म आधार रे आमे मध्य सुख को प्राप्ति करि परिबा। किंतु आमे भगवान को दोष दे चलिले। देखंतु भगवान होउछंती आमर पिता। कौनसी पिता केबे चाहे नहीं ता संतान दुख रे रहू। सर्वदा से चाही थाए मोर संतान सब सुखरे रहू। किंतु जेतेबेले आमे बापांको बा पितांकर निर्देश को अमान्य करी निज इच्छा रे बा पिता को भूली निज इच्छा रे कर्म करूँ से कर्म कले तार फल को आमे भोग करूँ। सेतेबेले पिता कौन कहब नाई कि ता सौभाग्य असौभाग्य ता कर्म रे जा अछि से ताको भोग करुछि। तेणु जदि गोटे बापार चारि पुओ हुए गोटे पुओ कौन करुछि ना दैनिक आसुछि बापा को मुंडिया मारी चली जाउछि। आ गोटे पुओ आसुछि बापा जहाँ कहूछि बिल्कुल शुणुनी ताको अमान्य करी बाळू घाई बुलुछि। आ गोटे पुओ आसुछि
ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସୁଛି, ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ପାଳନ କରୁନି, ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ପୁଅକୁ ବାପା ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ବାପାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲୁଛି, ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହେବ। ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ଭଲ ପାଇବ, ସିଏ କି ବାପାର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି କି ପିତା ମାତା ସୁକଲ୍ୟାଣେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସୁଖୀ ହୁଏ କୂଳପାଳ ରଖି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସୁଖୀ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ଆମ କର୍ମର ଆଧାରରେ। ତେଣୁ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା, ମହାନ ହେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜନମାନସରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଦୃତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଗାୟନ ଅଛି, ମୀରାବାଇ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ରଘୁବର ଗୀତ ସେଇ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ବା କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ଆସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯୋଡ଼ି ସେ ଆଜି ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଅଭିନୟ କରିବା ବଦଳରେ ଆମର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ, ଆମର ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲିଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ବା ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି, ଆଜି ତାହା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ବା ମାୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାପା ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ଦୁଃଖୀ ହେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ବା ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରମାତ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଭାଇମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା ଅଭୋକ୍ତା ଅଶରୀର। ତେଣୁ ସେ ଆସିବେ କିପରି? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଭଳି ପ୍ରକାର ଆସିବେ ନା ଏକ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଏ ମାୟା ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରି ଗୋଟେ ରୁହାନୀ ସେନା ଗଠନ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଘାଇଲା ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୁହାନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ। এই ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ନା ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ 5 ବିକାରର ରୋଗ ଲାଗିଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଏହି 5 ବିକାରର ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଔଷଧି ଏବଂ ଯୋଗ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କଞ୍ଚନ କାୟା ବନିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କି ନିଜର ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ବନାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ରୁହାନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ରୁହାନୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ରୁହାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ତିନୋଟି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁଛେ ବା ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତପ୍ରଧାନ କଞ୍ଚନ କାୟା ବନେଇ ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ହେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ,
आपण माने ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे दिया जाउथिबा आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग आधार रे निजर कर्म को श्रेष्ठ करंतु, निजक चरित्रवान पवित्रवान गुणवान बनैबार सुजोग नियंतु। बिना मूल्य बिना शुल्क यह उपलब्ध होछि। अच्छा, ओम शांति। विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, हुए ब्राह्मण संतान माया मोहरए, पंकिल संसारो माया मोहरए, पंकिल संसारो दूरे दियई मन, दूरे दियई मन। विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, हुए ब्राह्मण संतान। प्रभु प्रेम धन विश्ववासी मन, हुआई तार जीवन, आहा के सुंदर ता दिव्य जीवन, पाले देवा देवी धर्म, क्षण अनुक्षणे ईश्वर चिंतन, क्षण अनुक्षणे ईश्वर चिंतन, निरते अरजे पुण्य, निरते अरजे पुण्य। विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, विश्वास जहार पुण्य धाम छुए, हुए ब्राह्मण संतान। लक्ष्मी नारायण समहे बापाई करुथाए पुरुषार्थ, बाबांक श्रीमत तार चला पथ, पूर्ण करे मनोरथ, पवित्र पराण मधुर वचन, पवित्र पराण मधुर वचन, सुखरे शांतिर प्राण।
ଧାମ ଛୁଏଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଛୁଏଁ ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାୟା ମୋହରେ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରୁ ମାୟା ମୋହରେ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରୁ